हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किचन कैप्टन। आज हम बनाने वाले हैं अरेबियन ब्रेकफास्ट डिश महसूब। तो चलिए फ्रेंड्स, महसूब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 बनाना लिए हैं। उसे अच्छे से मैश कर लिया है। फिर 2 पराठा मिक्सर में पीस कर उसमें ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेसिपी के लिए सजेशन देना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। फिर उसमें 4 से 5 स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर लीजिए। फिर 2 स्पून हनी ऐड कर लीजिए। और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उससे ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, अरेबियन ब्रेकफास्ट डिश महसूब बनकर रेडी है।